Up. Sanay. Oh, ito na. Joshua Vilarte. Are, uno. Joshua Vilarte. Okay, Pro Open Final. So nagyapunta sa Compostela, Davao de Oro. Rain or shine race ni kay nag-ulan pero niinit. Rain or shine race. Yan na. So Nadia, Kimboy Pineda, JC Pineda, Joshua Vilarte, Rayo Ipanag, Terence Napat, Ray Ray Baitit, Glenn Aguilar, and Dodong Bandigan and Doydoy Bandigan. 2, 4, 6, 8 siyam kabok managan sa ato ang Pro Open. Rain or shine race. Nag-ulan nga giinit. No? Ulan ya, ulan pero nay adlaw. Oh, ito orang adlaw. Mo ni klarong rain or shine race. Oh, kanang ko tinil naman ka. Alang ka sa kasayuran sa tanan na detay binibining niyang gabi. Ang mga maanyag tanaw mo niyang gabi. Okay. Dahil lo gani sayang barbecuehan. Ulan! Suara. Allah. Up. Sanay. Oh, ito na. Joshua Vilarte. Are, uno. Joshua Vilarte. Para. So nakauna it's Ray Baitit. Ala. Oh na. Nalapos. Paro bukid ang rider na ligid. Nalapos si Ray Ray. Palong na ligid. Tuara. It's Kimboy Glenn Aguilar. Sa mesa JC Rayo. Terence. Tuara. Pro Open Final. Tora Kimboy Pineda nakauna. Glenn Aguilar, JC, Rayo, Terence, Joshua, Doydoy, Ray, Allah! Oops! La Pro Open Final. La Glenn Aguilar short. Amping. La outside. Double. Tuara. Oops. Hop section. Tuara. Ay, Terence dapat pumasok. Naukay ang kabuhi sa mga Nasa ikatulo si Napat. Napat na on third. Nasa ikatulo posisyon si Napat. Rayo Ipanag on fourth yapon. Kimboy Pineda nangunguna. Allah. Ikaduha na si Terence. Glenn Aguilar on third. Rayo on fourth. Jesse. Joshua Ray. Allah, tuara. Nakipagsabayan ang 15 anyos sa 50 anyos, tuara. Ikatulo na si Rayo. Ayaw mo kaadlok sa ulan. Allah. Ang motocross. So, still on the lead. Allah, di na mo daga na motor ni Glenn. Third na si Rayo. Allah. Kimboy, Terence, Rayo. Allah. Lumpad, batang 15 anyos. Tuara. Allah. Glenn Aguilar on fourth. Jesse, Ray. Tara, nagkadol na. Kimboy, Terence Napat, Rayo on third. Careful lang noy. Tuara. La. Glenn Aguilar and Ray Baitit. Joshua Vilarte. Ala,
Grabing ulanan na. Nagpaulan ako ang busing. Rio Jenny Panag. Stel Kimboy Pineda. Terence Dapat, Rayo Ipanag on third. Kimboy Pineda, Terence Napat, Brooks Ipanag, Off section, off section, off section. Ray Ray Baitit, ikaw patas Ray Ray. Glenn Aguilar, ikalima. JC Pineda. Joshua Belante, Ayan. Stel Kimboy Pineda. Terence Dapat, Yapon on second. Rain or shine. Ay, Ray Baitit. Ray, tumba. nahidakdak sa madamlong ng Randel Baitit. Ala. nag-U-turn si Ray Ray. Kimboy Pineda, Terence Napat, Yapon. Ipanag, nangunguna. Rayo Ipanag on third. Ala. Nagkadool na siyang Terence. Op. Ala, saka nagbabaw. Lupa, Joshua Velarde. Tara, Kimboy Pineda. Rayo Ipanag, Yapon on third. Kimboy Pineda nangunguna. Terence Napat on second. Tuara, lupa Yapon. Careful. Pogong props. Layo kayong ikaw pat ha. Pero Joshua Velarde. Grabing ulan na guys. Sana Terence Dapat. Op. Terence Napat na ang nanguna. Kimboy Pineda, So, Brooks Ipanag. Terence Napat na on the lead. Kimboy Pineda on second. Rayo Ipanag, Yapon on third. Pogong gani boss. So, ikaw pa tani Joshua Velarde. Ikaw pat. Glenn Aguilar. Kimboy Pineda and Terence Napat. Rayo Ipanag, Yapon on third. Ayan. Nagkadool na po si Kimboy ka Terence. Nagkadool na po si Rayo ka Kimboy. Wala. Tuwara nilupad na. Wala. It's Doydoy Bandigan. Nakadool na sila. Ala. Nakadool na sila. Kimboy Pineda on second, Rayo Ipanag on third. Terence Napat nangunguna. muna.  1
Munti ka na makuha si Kimboy ni Rayo. Tara, nagkadool na silang tulo. Nagkadool na silang tulo. Nagkadool na silang tulo. Ala. Oops. Nagkadool na silang tulo. Dikit na silang tulo. Teres Napat, Kimboy and Rayo. Op. Allah. Dikit ang laban yapon. Dikit ang laban yapon. Op. Lumad, tumara. Hop section, hop. Careful, careful. Allah, lumad. Ayay. Terence Napat pa rin nangunguna. Hop. Allah. Nagkadool na si Rayo ka Kimboy. Oops. Oops. Ayan. Allah. Ayan, nakadikit na si Rayo ka Kimboy. Terence Napat pa rin. Terence Napat pa rin on the lead. Ayun oh. Ayun oh. Off section. JC Pineda and Glenn Aguilar. So still on the lead. Terence Napat, Kimboy and Rayo. Dikit ang laban nilang dua guys. Pero wala pa tayong white flag. Malayo pa tayo. Up. Wala gagyapo tayo white flag. So still Terence Napat. Terence Napat, Kimboy, Rayo on third, Joshua Vilarte on fourth. Para checkered flag na si Terence Napat. Checkered flag. Second, Kimboy. Third, Rayo. Velarde, Jesse, Doydoy, and Dodong. Rain or shine race. Okay. Terence. Thank you for watching guys. Second, Kimboy. Third, Brox Ipanag. The new sensation rider of Balay-Balay Bukidnon. Okay, sponsored by Casablanca Bar and Restaurant. Ay! Manager. Oh! Boss Ano nangyari? Ipanag. Okay, nakasalamat sa inyong kanan of Abot wait niya. a minute lang para sa awarding. Tawag mo. Partner. Pasalamat sa Checkered!